फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। जीएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रोज ने ईएनसी जियाउद्दीन के हमरा मर्क्यूरी होटल और ताज कृष्णा के पास पानी के जमा होने के मकामात का मुआयना किया। कमिश्नर ने इंजीनियरिंग अफसरान को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करें कि सैलाब का पानी तेजी से कम हो जाए। उन्होंने हिदायत दी कि मर्क्यूरी होटल और आरटीए ऑफिस लेक व्यू गेस्ट हाउस में क्लोरेट्स की तामीर के लिए तजावीज़ इरम मंजिल मेट्रो स्टेशन से बराह रास्त सैलाबी पानी को भेजने की हिदायत की है। तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने आलमी यौम माहौलियात के मौके पर अपनी रिहाइशगाह में पौधा लगाया। हर किसी को पौधे लगाकर माहौल की हिफाजत करनी चाहिए, इन बातों का इजहार वजीर पूनम प्रभाकर ने किया। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर तेलंगाना रियासती ट्रांसपोर्ट और बीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से हर शहरी से ताउन की अपील की जा रही है। आने वाली नस्ल और पैदा होने वाले बच्चों की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम जो सांस लेते हैं उसे साफ सुथरा बनाने के लिए हर शहरी को चाहिए कि वो पौधों की इस तरह अफजाइश की जिम्मेदारी उठाए कि वो दरख्त बन जाएं। मुस्तकबिल के मुआशरे को बचाने के लिए हम सबको हिस्सा लेना चाहिए। శ్వాస స్వచ్ఛంగా రావాలన్నా ప్రతి పౌరుడు విధిగా మొక్క నాటి వృక్షంగా మారే విధంగా పెంచే బాధ్యతను తీసుకోవాలి। ఇది పిల్లలందరికీ రాబోయే సమాజాన్ని కాపాడడంలో భాగస్వాములు కావాలనే విధంగా వాళ్ళందరికీ ప్రతిరోజు ఒక మొక్కకు నీళ్లు పోసే విధంగా అలవాటు చేయాలని సందర్భంగా కోరుతూ మనము మన పర్యావరణాన్ని రక్షించుకుంటే ఆ పర్యావరణం మనం రక్షిస్తుంది। పర్యావరణాన్ని చెడగొట్టే విధంగా నిర్లక్ష్యంగా చెట్లు కట్ చేయడం కావచ్చు, మొక్కలు నాటకపోవడం కావచ్చు, ప్లాస్టిక్ను ఉపయోగించడం వల్ల చాలా ఇబ్బంది కలుగుతుంది। MBBS और दीगर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुनक़दा नीट इम्तिहान के नताइज जारी हो गए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 5 जून को नीट यूजी नतीजा 2024 का ऐलान किया। इम्तिहान के लिए कुल 24,06,079 उम्मीदवारों ने रजिस्टर किया, जिनमें से 23,33,297 ने शिरकत की। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने 24 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों के लिए कौमी अहलियत के साथ दाखिला टेस्ट यूजी का इनेकाद किया था। ये इम्तिहान हिंदुस्तान के 571 शहरों में फैले हुए 4,750 मराकज में 13 जुबानों में मुनक़िद किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि इस साल नीट यूजी में रिकॉर्ड तोड़ 67 तलबा ने टॉप किया। सभी ने 99.999712 का परसेंटाइल स्कोर किया है। कौमी सतह पर 67 उम्मीदवारों को 720 में 720 स्कोर करने पर कौमी सतह पर मुश्तरका तौर पर पहला रैंक दिया गया। इन 67 उम्मीदवारों में 7 मुस्लिम उम्मीदवार भी शामिल हैं, जिनमें 4 लड़कियां और 3 लड़के शामिल हैं, जिनकी तफसीलात इस तरह हैं। सैयद आरिफिन यूसुफ M तमिलनाडु, मजीन मंसूर बिहार, चांद मलिक त्रिपुरा, कहकशां परवीन झारखंड, उमायमा मलबारी महाराष्ट्र, आमिना आरिफ कड़ीवाला महाराष्ट्र, इरम काजी राजस्थान। उर्दू मीडियम की तालिबा आमिना आरिफ कड़ीवाला की शानदार मुजाहरा। पहला रैंक हासिल करने वाले 7 मुस्लिम तलबा में महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाली तालिबा आमिना आरिफ कड़ीवाला की इब्तदाई तालीम उर्दू मीडियम में हुई। मदनी हाई स्कूल जोगेश्वरी के आमिना आरिफ कड़ीवाला, जिसने उर्दू मीडियम स्कूल में तालीम हासिल की थी, नीट में 720 में से 720 नंबर हासिल करके सबको हैरान कर दिया। वो मुश्तरका टॉपर है। आमिना ने उर्दू मीडियम स्कूल मदनी हाई स्कूल जोगेश्वरी से SSC मुकम्मल किया और एक्सलेंट मास्टर अकेडमी जोगेश्वरी में दाखिला लिया। मामूली पस मंजर से आने और उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ने के बावजूद इसने 2024 नीट यूजी के इम्तिहान में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करने के लिए गैर मामूली लगन और साबित कदमी का मुजाहरा किया।
حیدرآباد پارلیمنٹ حلقے سے 3,48,000 کی اکثریت سے 5ویں مرتبہ تاریخ ساز کامیابی پر صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی نے بارگاہ رب العزت میں شکرانہ بجا لایا اور حیدرآباد کے ہر دل عزیز عوام کے تحت ان کی محبت اور جوش و جذبے کو سلام عرض کیا، جنہوں نے شدید دھوپ اور گرمی کے باوجود گھنٹوں قطار میں ٹھہر کر انہیں ووٹ دے کر شاندار کامیابی سے ہمکنار کیا۔ انہوں نے کہا کہ بالخصوص خواتین رائے دہندوں سے اظہار تشکر کرتا ہوں جنہوں نے انہیں ووٹ دینے کے لیے سخت دھوپ میں تکالیفیں برداشت کی ہیں۔ میں نوجوانوں اور ہر طبقے کے عوام سے اظہار تشکر کرتا ہوں جن کی سرپرستی اور دعاؤں سے انہیں تاریخ ساز کامیابی ملی ہے۔ بیرسٹر اویسی نے پارٹی کے تمام رفقاء، ارکان اسمبلی و کونسل، کارپوریٹر، صدور معتمدین کا بھی شکریہ ادا کیا جن کی اجتماعی محنت اور جدوجہد سے انہیں پھر ایک بار شاندار کامیابی حاصل ہوئی۔ صدر مجلس نے اورنگ آباد حلقے کے رائے دہندوں سے بھی اظہار تشکر کیا جنہوں نے مجلسی امیدوار امتیاز جلیل کو ووٹ دیا، اگرچہ اورنگ آباد نتائج توقع کے مطابق نہیں آئے۔ انہوں نے حلقے کشن گنج بہار کے رائے دہندوں سے شکریہ ادا کیا جنہوں نے ایم آئی ایم امیدوار اختر الایمان کے حق میں ووٹ دیا تاہم انہیں کامیابی نہیں مل سکی۔ ہم اورنگ آباد اور کشن گنج میں ناکامیوں کی وجوہات کا جائزہ لیں گے، جہاں بھی کمزوری اور خامی ہوگی انہیں درست کریں گے۔ صدر مجلس نے تلنگانہ کے عوام کا بھی شکریہ ادا کیا جنہوں نے ریاست میں بی جے پی کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کے لیے اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ صدر مجلس نے ملک کے عوام کا بھی شکریہ ادا کیا جنہوں نے بی جے پی کو حکومت کی تشکیل کے لیے واضح اکثریت سے محروم کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 10 سال سے عوام بی جے پی کی نفرت کی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں۔ بی جے پی نے اب کی بار 400 پار کا جو خواب دیکھا تھا وہ چکنا چور ہو گیا۔ بی جے پی کے 10 سالہ دور میں بے روزگار نوجوان، دلت، کمزور طبقات اور کسان جتنا پریشان تھے، بی جے پی کو اکثریت سے محرومی سے اب انہیں راحت ملے گی۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ مودی جو اب کی بار 400 پار کا نعرہ بلند کر رہے تھے، اب بیساکھی کے سہارے جب وہ تشکیل حکومت کے لیے آئیں گے، یہ بھی ایک اچھا نظارہ ہوگا جس کو ساری دنیا دیکھے گی۔ اگر تیسری بار نریندر مودی حکومت تشکیل نہیں دے سکیں گے اور غیر بی جے پی حکومت کی تشکیل کے لیے ان کی ضرورت پڑے گی تو وہ اس پر غور کریں گے، اگرچہ کہ وہ کسی بھی اتحاد بشمول انڈیا اتحاد کا حصہ نہیں ہے۔ بیرسٹر اویسی نے کہا نریندر مودی کو اپنی ناکامیوں کا محاسبہ کرنا پڑے گا کہ آخر یہ نتائج ان کے پلان کے مطابق کیوں نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ جیلوں میں برسوں سے بند ان مظلوموں کی آواز کو ضرور سنتا ہے۔ اب جو بھی حکومت اقتدار میں آئے گی انہیں ان بے قصور جیلوں میں بند مظلوموں کو رہا کرنا ہوگا۔ آپ گرے گا سر، آپ کریڈٹ، آپ پریس کانفرنس میں بھی بار بار پوچھا گیا، آپ کریڈٹ کیوں نہیں دیتے ہیں انڈیا الائنس کو اور کانگریس کو اس سیاسی صورتحال کے لیے؟ میرے خیال سے جو ماحول تھا دیش میں، بی جے پی کو اتنی بھی سیٹیں نہیں آنی چاہیے تھی۔ ان کو ہم لوگ، اگر یہ لوگ صحیح کام کرتے تو 150 میں سمیٹ دیتے ہیں لوگوں کو۔ تو یہ میرا ماننا ہے، کیونکہ اتنا زبردست ماحول تھا بی جے پی کو ہرانے کے لیے، مگر بہت سے لوگ چاہے بولیے اب تو خیر اب پوسٹ مارٹم کر رہے ایسا ہوگا، مگر یہ بہترین موقع تھا۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انڈیا الائنس نے ٹھیک سے گھیرا نہیں، اگر آپ کی رائے لیے ہوتے یا آپ کو نہیں، سوال میری رائے کا نہیں ہے، سوال مجھے ساتھ لیتے یا نہیں لیتے مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر ایک بنایا ماحول تھا، بی جے پی کو سرکار نہیں بنانے سے ہم روک سکتے تھے اور جنتا بھی چاہ رہی تھی، تو شاید اس میں ہم لوگ ناکام ثابت ہوئے، مگر اب ہم کو تو بلیم نہیں کر سکتے آپ۔ ایک بات ثابت ہو گئی کہ اس دیش میں کبھی مسلم ووٹ بینک نہیں تھا، نہ کبھی رہے گا۔ ملک پیٹ کے لوگوں کے لیے بڑی کامیابی، ملک پیٹ افضل نگر میں بڑے جانوروں کا واقعہ۔ ملک پیٹ پولیس والوں کی جانب سے بڑے جانوروں کو لے جایا گیا تھا، جس کے بعد مجلس اتحاد المسلمین کے ملک پیٹ کے رکن اسمبلی احمد بن عبداللہ بلالہ کی جانب سے ان جانوروں کے لیے ہائی کورٹ میں پٹیشن ڈالی گئی تھی اور ہائی کورٹ نے انصاف کیا اور بڑے جانوروں کو چھوڑنے کا فیصلہ دیا۔ اسی ضمن میں مقامی لوگوں نے حیدرآباد ایم پی اسد الدین اویسی کا شکریہ ادا کیا اور ملک پیٹ ایم ایل اے احمد بن عبداللہ بلالہ کی اور کارپوریٹر شفیع کی شال پوشی و گل پوشی کی۔ تو پہلے محمد رحیم الدین ہے، 29 تاریخ کے دن یہاں پہ جو کمپلین کرے تھے کہ یہاں پہ اللیگل جانور وغیرہ لا کے سلاٹر کر رہے ہیں، تو اسی حساب سے پولیس ایکشن لے کے جانور کو سیز کر لی تھی۔ الحمدللہ پھر جناب اپنے احمد بلالہ صاحب کے ذریعے سے اور ان کی پوری ٹیم کے ذریعے سے الحمدللہ رات دن اور کارپوریٹر صاحب کے ذریعے سے اور
जनाब सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर अल्हम्दुलिल्लाह रात दिन एक करके मेरा जानवर छुड़ाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज सुबह ही माल अपना बल्दिया क्वार्टर से आज माल रिलीज होके अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जगह पे आ गया। अब मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। जानवर जैसा था वैसा ही है, जानवर जैसा था वैसा ही 20 जानवर मेरे को मिले। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मंजिल की हिदायत में अभी तक जितना भी मिला, अभी तक जितना भी हुआ, काफी लोग हम बोले कि ऐसा है तो पहली बार देख रहे हम लोग क्या माल हाथ को आया बोल के, नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह असदुद्दीन साहब, अहमद वलाला साहब, हमारे शफी साहब, इन सबकी नुमाइंदगी में उनकी टीम के बदौलत हमारा जानवर 3 दिन के अंदर हमारे हाथ को आ गया। हाईकोर्ट में रिट डाले, उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह जल्द से जल्द कार्रवाई करने की तरफ से हाँ भाई मलकपेट अफजल नगर कॉलोनी का इलाका है ये। पुलिस वालों की ज्यादती थी, जो हमारा माल जैसो लेके गए, हमारे रहीम भाई का हम माल है ये, जितने 20 जानवर थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 20 के 20 जानवर आ गए। हम बहुत तहे दिल से असद साहब का, बलाला साहब का और शफी साहब का शुक्रगुजार हैं हम लोग, पूरे कॉलोनी वाले, और जितने भी लोग अभी कारोबार कर रहे हैं वो लोग भी ऐसा बहुत बहुत शुक्र अदा करें। तेलुगुदेशम पार्टी के सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू से पार्टी के नौमुंतखब अरकान असम्बली और अरकान पार्लियामेंट ने मुलाकात की। पार्टी के कामयाब एमपीज और एमएलएज ने बड़ी तादाद में चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की है। नंदामोरी बालाकृष्णा के चन्ना, बी ओमा रामा नायडू के रविंद्र, एन आनंद बाबू, जी राम मोहन के पार्थसारथी, डी अंजय्या, डी नरेंद्र, पी चंद्रशेखर, ब्रह्मा रेड्डी और दीगर चंद्रबाबू नायडू की रिहाइशगाह पहुंचे, जिन्होंने पार्टी की कामयाबी पर चंद्रबाबू नायडू को मुबारकबाद पेश की। आंध्र प्रदेश के वजीर आला के तौर पर तेलुगुदेशम पार्टी के सरबराह नारा चंद्रबाबू नायडू की हलफ बर्दारी की तकरीब की तैयारियां जारी हैं। तकरीब हलफ बर्दारी के सिलसिले में सामान लॉरियों में अमरावती के रायापोड़ी मुंतकिल किया गया। बताया जाता है कि हलफ बर्दारी की तकरीब रवां माह की 9 तारीख को होगी। 12 लॉरियों में आने वाले बड़े खैमे, स्टेज की तामीर और दीगर सामान को रायापोड़ी मुंतकिल किया गया है। चीफ सेक्रेटरी जवाहर रेड्डी, डीजीपी हरीश कुमार गुप्ता ने चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात करते हुए मुबारकबाद पेश की। मुल्क में नई हुकूमत की तश्कील के सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की क़ियादत वाले कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए की कौमी दारुल हुकूमत में मीटिंग होने जा रही। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार और तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू भी मीटिंग में मौजूद रहे। इसके साथ ही शिवसेना के सरबराह एकनाथ शिंदे भी मीटिंग में शिरकत कर रहे। वज़ीर आज़म मोदी लोकसभा इंतखाबात 2024 के नताइज के ऐलान के एक दिन बाद होने वाली मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में हुकूमत साजी के लिए आइंदा की हिकमत अमली तय की जा रही। बीजेपी अकेले 545 रुकने लोकसभा में मुकम्मल अक्सरियत के लिए 272 सीटें हासिल नहीं कर सकी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आदाद व शुमार के मुताबिक मुसलसल तीसरी बार इख्तिदार में आने के लिए अक्सरियत हासिल करने की कोशिश करने वाली बीजेपी को सिर्फ 240 सीटें मिली हैं। एनडीए में पार्टियों के अरकान समेत ये तादाद बढ़कर 292 हो गई है। मोदी की क़ियादत वाली बीजेपी अब हुकूमत बनाने के लिए अपने इत्तेहादियों पर मुनहसर है। साल 2019 में बीजेपी ने अपने बलबूते पर 303 सीटें हासिल की और एनडीए को 353 सीटें मिली। इससे पहले 2014 में बीजेपी को 282 और एनडीए को 336 सीटें मिली थी। कुमार की क़ियादत वाली जनता दल यूनाइटेड ने इस बार बिहार में 12 सीटें जीती हैं, जबकि नायडू की क़ियादत वाली टीडीपी ने आंध्र प्रदेश में 16 सीटें जीती हैं। दरअसना शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने मिलकर महाराष्ट्र में 17 सीटें जीती हैं। एनडीए की एक और इत्तेहादी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सरबराह चिराग पासवान ने कहा है कि उनकी पार्टी भी मीटिंग में शिरकत कर रही है। सऊदी हुकूमत ने कहा है कि रवां साल हज के दौरान औसतन दर्जे हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की तवक्को की जा रही। गुज़िश्ता साल भी हीट स्ट्रोक के हज़ारों केसेस सामने आए थे। रिपोर्ट में शाये गैर मुल्की खबरसा इदारे की जानिब से बताया गया है कि सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ के सरबराह एमन गुलाम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, इस साल हज के दौरान मक्का और मदीना में औसतन दर्जे हरारत में मामूल से 1.5 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। महकमे मौसमियात की जानिब से की जाने वाली पेशगोई के मुताबिक 25% नमी, बारिश के इम्कानात न होने के बराबर और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। मौसम
موسمیات کے سربراہ نے کہا ہے کہ درجہ حرارت میں اضافے کے ساتھ روزانہ کی کھپت کو پورا کرنے کے لیے پانی کی وافر مقدار کی ضرورت ہوگی۔ انہوں نے ہدایت دی کہ عازمین کے لیے کھانا فریج میں رکھا جائے تاکہ خراب ہونے سے بچایا جا سکے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال 18 لاکھ سے زائد عازمین نے حج کی سعادت حاصل کی۔ اس دوران درجہ حرارت 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھنے کی وجہ سے 2000 سے زائد افراد ہیٹ اسٹروک کا شکار ہوئے۔ تاہم گرمی کے دباؤ کے کیسز کی اصل تعداد، جس میں ہیٹ اسٹروک کے ساتھ تھکن اور درد کے کیسز اس سے زیادہ تھے، کیونکہ بہت سے مریضوں کو اسپتال یا کلینک نہیں لے جایا گیا۔ مختلف ممالک کی جانب سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق 240 افراد گزشتہ سال حج کے دوران شہید ہوئے، جن میں اکثریت کا تعلق انڈونیشیا سے تھا۔ تاہم ان ممالک کی جانب سے موت کی وجوہات نہیں بتائی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اس سال ایام حج میں شدید گرمی کی توقع ہے۔ سڑک کی حدت میں کمی کرنے اور حجاج کو کسی حد تک راحت پہنچانے کے لیے نئے انتظام کیے جا رہے ہیں۔ روڈ جنرل اتھارٹی نے عازمین حج کی سہولت اور عرفات میں گرمی کی شدت کم کرنے کے لیے مسجد نمبر کے ارد گرد سڑکوں کو سفید کر دیا ہے۔ روڈ اتھارٹی کے مطابق سڑکوں پر مخصوص قسم کا سفید روغن لگانے سے سطح کی حرارت میں 20 درجے کمی ہو جاتی ہے۔ روڈ اتھارٹی کے ترجمان عبدالعزیز عتیبی نے کہا ہے کہ سڑکوں پر لگایا جانے والا مخصوص روغن مقامی طور پر تیار ہوا ہے اور اس میں دھوپ کی حرارت کم جذب ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ برس یہی تجربہ محدود رقبے پر کیا گیا، جس کے اچھے نتائج برآمد ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ منی میں جمعرات جانے والے راستے پر یہی روغن لگایا گیا تو وہاں 12 سے 15 درجے گرمی کم ہو گئی۔ اس سال وسیع پیمانے پر تجربہ کیا جا رہا، جہاں مسجد نمرہ کے قریب کم و بیش 25,000 مربع میٹر پر روغن لگایا گیا۔ اس وقت دنیا کو غیر معمولی گرمی اور طوفانی بارشیں درپیش ہیں، جو موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے کرۂ ارض کے لیے خطرناک اشارہ ہے۔ سعودیہ سے لے کر برطانیہ تک اس وقت ہر خطے میں موسم تیزی سے اپنا رنگ بدل رہا۔ معمول سے زیادہ بارش اور گرمی ہر ملک پر خطرناک اثرات مرتب کیے ہیں۔ حالیہ خبروں کے مطابق سری لنکا میں بارش، سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے 15 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ ہزاروں متاثر ہوئے ہیں۔ ملک کے ذرائع ابلاغ نے بتایا کہ کولمبو سمیت سری لنکا کے 7 اضلاع کو سیلابی صورتحال کا سامنا ہے، جہاں 19,000 کے قریب لوگ اس صورتحال سے متاثر ہوئے ہیں۔ جنوبی افریقہ میں بھی طوفانی بارش ہو رہی۔ ایسٹرن کیپ صوبے میں موسلادھار بارشوں کے بعد سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کا سامنا ہے، جس کے باعث 7 افراد اپنی جان سے جا چکے ہیں۔ یورپی ملک جرمنی میں بھی شدید بارشیں ہوئی ہیں۔ جرمنی کے جنوبی علاقوں میں غیر معمولی بارشوں نے صورتحال کو پریشان کن بنا دیا۔ ریاست باواریا اور باڈن ورٹمبرگ کے متعدد علاقوں میں بارش کے بعد سیلابی پانی کھڑا ہے۔ برسات کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایسی سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی کہ ڈیم تک ٹوٹ گئے۔ ہندوستان ریاست کرناٹک کے دارالحکومت بنگلور میں بھی جون میں ہونے والی بارشوں نے 133 سالہ ریکارڈ توڑ دیا۔ بنگلور شہر میں 111.1 ملی میٹر بارش ہوئی، جس سے وہاں کے لوگوں کو معمولات زندگی بری طرح متاثر ہو گئی۔ ماہرین پوری دنیا میں ہونے والی غیر معمولی بارش اور گرمی کے موسمیاتی تبدیلی کے خطرناک اشارے قرار دے رہے۔ اس وقت ایشیائی ممالک جیسے پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش میں نہ صرف پچھلے سالوں کے مقابلے میں زیادہ گرمی پڑ رہی، بلکہ ہیٹ ویو کی لہر سے بھی لوگ بری طرح متاثر ہوئے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہ نے کہا ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ صہیونی حکومت کا بتدریج خاتمہ ہو رہا۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق آیت اللہ سید علی خامنہ کا ایرانی انقلاب کے بانی اور سابق سپریم لیڈر آیت اللہ روح اللہ خمینی کی برسی کے موقع پر تہران میں خطاب کے دوران کہنا تھا کہ دنیا دیکھ رہی کہ صہیونی حکومت کا بتدریج اختتام ہو رہا۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت نے غزہ جنگ شروع کر کے اپنے آپ کو بند راہداری میں پھنسا لیا۔ غزہ کی جنگ کے باعث اسرائیل کے عرب دنیا سے تعلقات اور خطے پر حکمرانی کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ دوسری جانب ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ شام کے شمالی شہر حلب پر اسرائیلی فضائی حملے میں اسلامی انقلابی گارڈ کارپوریشن IRGC کے مشیر جاں بحق ہو گئے۔ ایران کی تسنیم خبر ایجنسی نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے حلب پر حملے کے دوران شام میں IRGC کے مشیروں میں سے ایک سید ابیار شہید ہو گئے۔ तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट
బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.